Hello everyone, my name is Deepak Mahathar and I am a software engineer at Salani Technology. हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि हामीहरू आइसकेका छौँ टेक्नोलोजीको विषयमा छलफलहरू गर्नको लागि। आज पनि एउटा टपिक लिएर आएका छौँ ई-कमर्स साइट भनेर। यसमा चाहिँ हामीले अनलाइन स्टोरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हामीहरूसँग हुनुहुन्छ अस्मिता नेवाने, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ QC इन्जिनियर र अब चाहिँ उहाँको कुराहरू सुन्ने हो। अस्मिता। Hello everyone, I am Asmita Neupani, Quality Control Engineer at Salani Technology. आज चाहिँ हामी हजुरहरू सामु चाहिँ स्टार्टिङ अनलाइन स्टोर चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने यस विषयमा छलफलहरू गर्न गइरहेका छौँ र when we are starting an online store सबभन्दा biggest decision भनेको चाहिँ which platform to choose and we should be always careful to choose the platform which is easy to use for our customers. कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ सहज हुने प्लेटफर्म चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्छ र तपाईहरु यस्तै बेस्ट अनलाइन स्टोर प्लेटफर्मको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ we have to know some knowledge about some basic plugins which are available to start an online store. र प्लगइन्सहरु के छ भन्दाखेरि the first one is WooCommerce छ, अर्को चाहिँ हामीले we can choose BigCommerce as well, and next one is there is Shopify and there is MemberPress and we can use easy digital download as well. तर हामीले चाहिँ आज WooCommerce को बारेमा चाहिँ हजुरहरुलाई बताउन गइरहेको छौं. We have used WooCommerce for starting an online store. हामीले WooCommerce use गरेका छौं र we have found that it is very best platform to use to start an online store. So let's begin. What is WooCommerce? WooCommerce भनेको चाहिँ एउटा e-commerce को प्लगइन हो WordPress को लागि र WooCommerce चाहिँ ओपन सोर्स पनि हो र यो fully customizable छ. So you can modify anything that you need as per your requirement, and you can sell anything using WooCommerce. You can sell physical product, digital product, and you can easily manage shipping, payment, and many other. And let's know why to choose WooCommerce for an online store. First reason is it is freely available. It is free plugin to use. कस्तो भन्दाखेरि when you are going to start an online store, pricing भनेको चाहिँ एउटा मेजर कन्सर्न हुन्छ सबै बिजनेसहरुको लागि र WooCommerce चाहिँ freely available WordPress plugin हो. त्यही भएर चाहिँ you can take the advantage of its capabilities in free of cost. So it is awesome if it is free to use. And the next one is it is easy to use and install. WooCommerce चाहिँ हाम्रो WordPress plugin हो, and every WordPress user know how to install plugin and use it. So WooCommerce चाहिँ एकदम plugin install गरेपछि हामीले यसलाई सजिलै युज गर्न सकिन्छ. It is very user friendly to use. And next one is WooCommerce is scalable. That means बिजनेसहरु स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमै ठुलो बिजनेस स्टार्ट नगर्न पनि सकिन्छ. We can go from small into bigger one. त्यही भएर हामीले we should think about the future of the business too. That means स्टार्टिङमा चाहिँ बिजनेस सानो हुन्छ तर टाइमको स्प्यान अफ द टाइम अनुसार हाम्रो बिजनेस पनि एक्सप्यान्ड हुँदै जान्छ. र WooCommerceमा चाहिँ के फिचर्स छ भन्दाखेरि चाहिँ जति हाम्रो अर्गनाइजेसन ग्रो हुँदै जान्छ त्यति नै बिजी स्टोर भए पनि WooCommerceले इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ. अनि त्यसैगरी यसले मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि इजिली म्यानेज गर्न सक्छ. and it can handle multiple orders at a time, and it can scale from few products to thousands of products. So it is really scalable. It grows with your business. And next one is WooCommerce can be used to sell anything. That means you can sell physical product, you can sell digital product, appointment and many other. WooCommerce बाट तपाईहरुले चाहिँ एउटा सिंगल प्रोडक्ट देखि thousands of products सेल गर्न सक्नुहुन्छ. So it is really nice to start an online store using WooCommerce. And next one is WooCommerce support
is really nice. It has great customer support. अब डे बाई डे अनुसार e-commerce को popularity चाहिँ ग्रो भइरहेको छ. Large number of the people are using this plugin. That means its community is growing day by day. So if you are stuck in any problem using the plugin, there are wide community of people to support and help you. You can gain knowledge from the large pool of developers and e-commerce professional, and so it is really nice. अस्मिता कस्टमरहरूले चाहिँ कसरी बाई गर्न सक्छ त ई-कमर्स साइटहरुबाट यस्तो स्टोरहरुबाट जस्तै बाई गर्ने प्रोसेसहरु के छन् बाई गर्ने त उनीहरूले सिम्पल हाम्रो एउटा कार्ट हुन्छ, कार्टमा गएर कार्टमा एड टु कार्ट गरेपछि कार्टमा एड हुन्छ एन्ड फ्रम डिफ्रेन्ट पेमेन्ट गेटवेहरू पनि धेरै इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ कि हामीले e-commerce साइटमा हैन. अनि त्यो पेमेन्ट गेटवे इन्टिग्रेट गरेपछि कस्टमर क्यान इजिली पर्चेज एनिथिङ दे लाइक हैन. भेरी इजी टु युज. भनेपछि ई-कमर्समा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गेटवेहरू अब ब्याङ्कहरुको पेमेन्ट गेटवेहरू चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सक्ने भयो. Yes, we can integrate any payment gateway through e-commerce. So it becomes easy for customer to purchase anything. And next advantage of using e-commerce is extensible as well. It is very extensible. That means you can add new features and functionality to e-commerce. Specific e-commerce plugin will help you to expand the features and functionality of your e-commerce store, like shipping, payment, managing store, and many other. And e-commerce मा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट थिम्स र प्लगइन युज गरेर पनि हामीले कस्टमाइजेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ आफ्नो वेमा. इट इज सिमिलर टु वर्डप्रेस. So you can use different themes and plugin and you can customize as per your need, as per your wish. And मैले अघि नै भने पेमेन्ट गेटवेहरू पनि इन्टिग्रेट गरिन्छ, so customer can purchase anything using e-commerce very easily. And the next one is powerful analytical tool. Analytics is very important for the business. अब हाम्रो बिजनेस चाहिँ कुन लेभलमा पुगेको छ, कतिको ग्रो भइरहेको छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्नु पनि जरुरी हुन्छ र e-commerceले हामीलाई त्यस्तो एक्सटेन्सिबल चाहिँ टुल्सहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ जसकारण यु क्यान इजिली एनालाइज योर बिजनेस. हजुरहरूको बिजनेस चाहिँ कुन लेभलमा पुगेको छ, कतिको ग्रोथ भइरहेको छ, कति प्रोग्रेस भइरहेको छ, त्यो सबै हामीले चाहिँ e-commerceको टुल्सहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ. लाइकवाइज वी क्यान इन्टिग्रेट द एक्सटर्नल एनालाइटिकल सर्भिस लाइक गुगल एनालाइटिक, which helps to track your business performance. So e-commerce को धेरै फाइदाहरू छ. These are the basic that I have covered. It doesn't mean that other plugin are not good, but हामीले चाहिँ e-commerce युज गरेको छौँ र e-commerceबाट चाहिँ we feel very easy to integrate. We feel very easy to start our online store using e-commerce. So I personally recommend this for every business to start an online store. And if you have any question, you can ask me. We are in live session, so if you have any question regarding e-commerce, you can comment us. अस्मिता आजको लागि अब आजको टपिकमा चाहिँ यति नै गरौँ के रे. तपाईहरुसँग केही कमेन्टहरु छ भने e-commerceको बारेमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले त्यसको रिप्लाई दिने नै छौं. सो आजको लागि थ्यांक यू. Okay, thank you. We will be back again with the next topic next week. Thank you.